मेचड़ पिलाटा छतरा बातरा भाई अति जहाँ कह ये कहला बेला दुष्ट नुह भारी शांत से मो बाटर मुझे सी कह कोकई देवी ते पकई पुओ पिला टे हेनी यही बेल तो ये पानी पड़े सी हेनी के ना ये पिला कथा मुंड भर रखानी जदि पिला कथा मुंड भर रखुचे ताल कहला बेला मुंडे बीपी बढ़ी रामचंद्र का अभिषेक देखा जाई हेनी अरे हे अरे मु केत कथा याड़ छड़ गपी सारे कहला बेले बहुत पथ अतिक्रम करके पलि आइले हेले एपर्यंत कहार देखा दर्शन मिलूना किरे कथार अच्छी ब्राह्मण जाति तो आमर कहला बेला श्रेष्ठ ब्राह्मण हेली मुझे गणी गणी तो 10 जन ब्राह्मण लोड़ा होते ये पर्यंत कहार टे देखा दर्शन टे मिलो ताले काने काने की कही पिले मैंने टे सल सल पलि आइले सियाड़े भोजी भात व्यवस्था अच्छी दान दक्षिणा व्यवस्था अच्छी प्रभु रामचंद्र अभिषेक होती गोटे आनंद कबार हरिबोल हुरल देखिए गोटे जाक जमार भजन कीर्तन करके आज भाया दिनटा पूरा शुभ मुहूर्त कटईदबा हेले ये पर्यंत कहार देखा दर्शन ना जो कथार ना कि कौ जन्म कि पुण्य करते आम ये जन्म ब्राह्मण वेश धारण करा जो पूर्वपुरुष आमर कथार अच्छी निज निजर कर्म फले जाति कुटुंब ठारे ही फले निज कर्म पाई भगवान श्रीकृष्ण शबर हाथ में मरी नल राजा घास भी काटी शुकदेव राजा परीक्षित कहते निज निज कर्म गुरु उद्धव केते तू पचार ठीक सेमती आम कौ जन्म कि पुण्य करते ये जन्म आम ब्राह्मण रूप में जन्म ग्रहण कर गरीब ब्राह्मण प्रति कहार टे दया दर्शन ना पूजा विधि कर्म सब निजे करा पड़ो हेल्ले दक्षिणा देला टे पछे की जावाक पड़ू हौ कौन करवा जातिर तो आमर से अच्छी अरे ये पर्यटन कह कौन कि केत कथा मुझे गपी सारे यार कहला बेला शुभ मुहूर्त गढ़ी ये गदानन आउ कहीं विलंब करुच टिके सळ सळ आस ऐसी लखणी है सर्वरिष्ठ शांति हो टाइट घर देखिए रही था ऊपर को आजस्ट पकानी छात ऊपर जा ओ मुएडी तळाडू करूछ जनी पिला पर फुटता सकाळू कासी दी पर को जा देवर को आजो किलो जसे ये कथा कौन कि तुमको तो काने काने की जगई दी आई कि पिले माने जेते काम थाउ पछे ताको पछरे पकई दी टिके शीघ्र शीघ्र पळि आइले कहले बड़ा प्रभु हमको एठी को मैं डाकिला अरे तू काहे एते तंदर आउछ काहे सेमती होछ काहे सेमती ये मोर कहिया कथा कह कि ये गदानन ये तुम एई पार्श्व रे ठिया हो ये चंडी तू एई पार्श्व रे ठिया हो ये मोर कहिबार अभिप्राय कौन कि कौन आज आम आठ कहीं कहीं से तो से पचारूँ अजा कहीं आमको डाकिल से कथा मुझे कहवाक चाहूँगी आज प्रभु स्वयं रामचंद्र हाँ आमर अभिषेक होती किसे का अभिषेक होती रुटी से कुछ हाँ प्रभु रामचंद्र गजा होउछंती अरे कैसे कहउछ गजा होउछंती अच्छा ठीक है ना नहीं 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 सीए मूर्ख को तू पंडित ये मोर कह समयानुवर्तित विलंब होबार व्यस्त अच्छी हाँ ये मो कहबार अभिप्राय कौन कि स्वयं प्रभु रामचंद्र आज अयोध्या रे रजा होउछंती रजा होउछंती हां से कथा कहू ना हां कहली गजा होउछंती ए कैसे तू तेरा गजा का हां ना ना सुन अच्छा अच्छा हाथ तळु करे हाथ तळु करे अच्छा हां रामचंद्र अयोध्या राजा होउछंती हां ताल तो हेथबो हेची हमरो सरुअन्न कियो ना सरुअन्न
ସରୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ସରୁ ଅନ୍ନ ଆଉ ହେଇଛି ଆମର ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ଯୋଉ ଆମର ଡାଲିଟା ପ୍ଲେନ୍ରେ ଆସୁଛି ସେଇ ଡାଲିଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ତାର କେତେ ବୁଦ୍ଧିବା ଆଉ ତାପରେ ହେଇଛି ଆମର ସାଲୁଟ୍ କିନ୍ତୁ ସାଲୁଟ୍ ସାଲୁ ସାଲୁଟ ହେଇଛି ଆରେ ଗଦାନନ ସେ ସାଲୁଟ୍ ନୁହଁ ଆଉ ଇଏ ପାଟିକି ନବା ସାଲୁଟ୍ ଟମାଟୋ କାକୁଡି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିକି ଯୋଉ କାଟୁଛନ୍ତି ସେଇ ସାଲୁଟ୍ ଆଉ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରକାର ସବୁ ନାନା ଦି ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ସବୁ ହେଇଛି ଅଜା ପନିର କୁତକୁତ ହେଇଛି ଅଜା ଓ ଆଉ ରାଇତା ହେଇନି ତୋ ମାଉସୀ ଘଇତା ହେଇଛି ହେଇଛି ଅଜା ଅଜା ଭଲରେ ଅଜା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଇଛି କ୍ଷୀର କଥା ନାହିଁ ନାଇଁ ଟିକେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପକେଇକି ଟିକେ ଅମୁଲରୁ ଟିକେ କ୍ଷୀରା ପକେଇକି ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲେ ଟିକେ କ୍ଷୀରା ଭଳିଆ ଟିକେ ବଳା ବଳା ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ କି ନହେଲେ ଖଟା ଟିକେ କରିବା ଟିକେ ଚେରି ଫେରି ପକେଇକି ଟିକେ କି ନହେଲେ କାଜୁ ଭାଜି ପକେଇକି ଟିକେ ଅଙ୍ଗୁର ଟିକେ ପକେଇକି ଟିକେ ଖଟା ଫଟା କରିବା ସେ କଥା ନାହିଁ କୋଉଠି ଶିଖିଲା ଓ ରାଇତା ତୋ ମା ଘଇତା ଅଜା ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦଉଛି ଭଲରେ କହୁଛି ଆଡେ ଯାନି ଇଏ ଗଦାନନ କଣ ମୋ କହିବାର କଥା କଣ କି କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ନାଇଁ 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 ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହବ ସତ କିନ୍ତୁ 10 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣି ଗଣିକି ଲୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କାନେ କାନେ କହିଛି 10 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଲୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ପରା ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଏଇ ସାହି ପରିକ୍ରମା ଦେଇକି ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଡ଼େ ଯିବା ବାଟରେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମେଳମାଳ କରିକି ଏକତ୍ର କରିଦେବା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଳେଇବା କୋମ୍ବ କଥାଟା ମନକୁ ପାଇଲାନି ନାହିଁ ପାଇଲା ନା ପାଇଲାନି ଆଉ କାହିଁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ କାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ ସବୁ ସରିଛି ନା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଏକା ସ୍ୱରରେ ଗାଇବା ସବୁ ଏଠିକି ଆସ ଏଠିକି ଆସ ଆସ ଦେଖି ଯିବା ହେ ଭାଇନା ରାମ ହେ ବେରୋଜା ଦୁର୍ଦଶା କରିବେ ପୂରଣ ଦୟା ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଶିର ଗୁଣନ୍ଦନ ଆସ ଦେଖି ଯିବା ହେ ଭାଇନା ରାମ ହେବେ ରଜା ଆଉ ଖାଇବା ପିଆଟା ଅଛି এইটি প্রকাশ করদেবি ইয়ে বাড়ি পদা গরম মুড়ি গড়ি পোড়া বরা ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ତୋର ମନେ ପଡୁନି କଫିନ ବକ୍ସରେ ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଲି ଗୋଲି
ହଁ 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 ଠିକ୍ କହିଛି ହଁ ହଁ ଠିକ୍ କହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଛେନାପାଡ଼ି ଅଜା ଏଇଟା ଛେନା ପାହାଡ଼ି ନୁହେଁ ଛେନା ପୋଡ଼ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଲା ତ ଅଜାର ହଁ ହଁ ସେଇ ଗୋଟା ଖସିଗଲା ଇଏ ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ ଆରି